Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mujaddid al-aqrah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-mutawaliyah bil ghudwi wal rawah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang selalu memperbaharui kebahagiaan kita dan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala pagi dan petang. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الرازق الكريم الفتاح ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث بالصلح والصلاح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قبلة الأرواح وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الفوز والنجاح. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, yang membuka segala kebaikan untuk hamba-hambanya. Dan juga aku bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang diutus membawa kebaikan dan memperbaiki keadaan umat manusia, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari semuanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اجتمعنا في هذا اليوم المبارك تعظيما لشعائر الله التي يذكر الله تبارك فيها، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. قال العلماء: ومن أعظم شعائر الله النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mengagungkan syiar simbol. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran, siapa orang-orang yang mengagungkan simbol agama Allah, maka itu tanda ketakwaan di dalam hatinya. Dan para ulama mengatakan bahwa simbol terbesar agama Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه المدائح وهذه الأوصاف التي سمعناها من الشعراء والبلغاء والفصحاء كلها تبصر عن قول الله تبارك وتعالى فيه في الحبيب المصطفى وإنك لعلى خلق عظيم. Semua syair-syair, qasidah-qasidah, puji-pujian yang tadi dibaca, yang disusun oleh para ulama, yang dilantunkan oleh para pelantun tadi, itu semuanya masuk di bawah naungan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya akhlak engkau sungguh amatlah luhur. Itu semua masuk ke dalam firman tersebut. هذا النبي الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وإجلاله ومحبته ومتابعته، فما من شيء في هذا الكون إلا وهو يعشقه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مخلوق بين السماء والأرض إلا ويشهد أني رسول الله ما خلع عصاة الجن والإنس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nabi kita ini yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengagungkannya dan mengikutinya adalah seorang Nabi yang sudah dikenal oleh seluruh jagat raya. Tidak ada satu makhluk pun di jagat raya ini kecuali semuanya kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menjelaskan itu dalam hadisnya, tidak ada satu makhluk pun di langit ataupun di bumi kecuali semuanya kenal kepada aku, semuanya asyik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya jin dan manusia yang ahli maksiat yang tidak akan merasakan asyik dan kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا لرسول الله سواء في الحيوانات وفي النباتات وفي الجمادات كلها عجبت رسول الله. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتدى على جبل أحد ومعه سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان الشهيد، اهتز أحد شوقا وطلبا لرسول الله ومحبة واحتراما وإجلالا لرسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Semua benda yang kita lihat, baik yang cair ataupun yang padat, semua makhluk, mereka semuanya memiliki keasyikan kepada Rasulullah, kecintaan, kecondongan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak terterangkan, dijelaskan di dalam banyak riwayat. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa sampai gunung Uhud pun
ketika suatu saat terjadi perang Uhud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat yang naik ke gunung tersebut, tiba-tiba gunung ini goyang dan gempa. Hanya gunung Uhud yang bergetar. Maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada gunung Uhud, "Wahai Uhud, diamlah engkau. Jangan engkau goyang, jangan engkau bergetar. Karena di atasmu ada seorang nabi dan ada seorang siddiq dan ada dua orang yang bahwasanya goyangnya gunung Uhud itu karena cinta, karena senang, karena bangga diinjak oleh kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." انظروا ماذا جاز رسول الله هذا الجبل الجمال الذي هو من الأحجار كما قال الله تبارك وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. لما نظر عليه الصلاة والسلام وهو قادم من المدينة إلى جبل أحد قال هذا جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا الجائزة لو أعطيها أحد منا ومنكم لسعد بها في الدنيا والآخرة. جبل يحبنا ونحبه. الآن مع تطور العلوم أثبتوا بالجوجل أن مكتوب على أعلى جبل أحد محمد. Itu benda-benda padat yang kita lihat bagaimana benda padat itu bisa memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benda-benda itu memang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di Al-Quran, di antara bebatuan ada yang bisa memancarkan air, sumber air, dan juga di antara bebatuan ada yang bisa tunduk khusyuk karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga yang terjadi pada Gunung Uhud. Gunung Uhud ini bukan hanya memancarkan air ataupun tunduk khusyuk karena takut kepada Allah, tapi dia memiliki rasa cinta yang dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW ketika pulang dari kota Madinah, sambil memandang Gunung Uhud, Nabi SAW berkata sambil melihat Uhud, "Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Inilah Gunung Uhud. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami, kata Rasul, dan kami pun mencintai dia. Bagaimana bisa kita bayangkan sebuah benda padat memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Bahkan dalam sebuah penemuan, dalam sebuah ilmu sains, dilihat dari satelit atau sejenisnya, bahwa di dalam gunung, di atas gunungnya itu seperti ada tulisan yang berlafadzkan Muhammad. Maka apabila gunung Uhud saja mendapatkan anugerah cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini, dan apabila cinta itu diberikan kepada kita, maka siapapun tidak akan sengsara selama-lamanya dan akan bahagia selama-lamanya. ونحن وإياكم لم نجتمع في هذا اليوم إلا شوقا ومحبة لرسول الله، وهو صاحب الوفاء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. قال الشيخ عمر بن مخرمة: هكذا جيل من حب يحتب. ولما أسس العلماء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى بعض الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل أنت تفرح بهذا المولد وهذه الموائد؟ قال: من فرح بنا فرحنا به. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من فرح بنا فرحنا به. والرب جل وعلا يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan kita tidak berkumpul di sini kecuali untuk mengagungkan karena cinta dan karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW adalah memiliki satu sifat, beliau adalah orang yang sangat setia. Beliau akan mencintai siapapun orang yang mencintai beliau. Beliau akan merespon siapapun yang merespon beliau. Syekh Umar bin Makhramah mengatakan, begitulah dikatakan bahwasanya man ahabba yahtab. Siapa yang mencintai dia akan dicintai juga. Siapa yang mencintai dia akan dicintai juga. Dan begitu juga ada sebagian ulama yang mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Rasulullah melihat banyaknya orang-orang yang mendirikan atau mengadakan perayaan-perayaan seperti ini, pengagungan kepada Rasulullah dirayakan.
dibuat acara-acara untuk merindu, mengekspresikan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang ulama ini bermimpi berjumpa Rasulullah dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang orang-orang yang membuat perayaan karena mengekspresikan cintanya kepada engkau? Karena ini sebelumnya tidak pernah diadakan pada abad-abad sebelumnya dan ini adalah satu hal yang baru." Maka di dalam mimpi itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man fariha bina farihna bih." Siapa orang yang senang kepada kami, kami pun akan senang kepada dia. Siapa yang bergembira dengan kami, kami pun akan bergembira dengan dia. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia dan senang dengan Allah. وهذه المجامع والموائد جزء من التعبير عن محبة رسول الله، وإلا المحبة الحقيقية كما قال سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه لسيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عمر بن الخطاب، وهما من العشرة المبشرين في الجنة، وقد عرفوا من معرفة رسول الله ما مكنهم الله به. قال يا عمر ويا علي إنكما لم تعرفا من رسول الله إلا ظله، ولا يعرف حقيقته ولا ينال معرفته إلا الذي خلقه ربه جل وعلا. ونحن هذه الذي نقدر عليه محبتنا لرسول الله أن إذا سمعنا اسمه نصلي عليه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Perkumpulan semacam ini hanya sebagian kecil daripada ekspresi cinta kita, sebagian kecil dari cerminan rasa rindu kita umat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau lebih besar lagi, maka sungguh ini tidak ada apa-apanya. Sebagaimana kita dengarkan dalam sebuah riwayat ketika Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keduanya berjumpa dengan seorang tabi'in, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni yang telah mendapatkan bisyarah dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kirim salam kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk Uwais Al-Qarni. Ketika mereka berdua berjumpa, setelah berapa lama pembicaraan mereka, ada salah satu isi pembicaraan yang mengatakan bahwa Sayyidina Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai sahabat Rasulullah, wahai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali." Padahal mereka berdua orang yang sangat kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya kalian dan kita semua umat tidak kenal Nabi Muhammad kecuali hanya bayangannya saja. Saking besarnya porsi Nabi yang belum kita ketahui jauh lebih banyak. Dan kita tidak bisa mengetahui Rasulullah banyak kecuali hanya sedikit. Karena yang betul-betul mengenal, mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad hanya Allah lah penciptanya. Makhluk hanya sedikit mengenal Rasulullah SAW. Apalagi kalau dibandingkan cinta kita kepada Rasulullah sangat jauh daripada apa hakikat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بإظهار محبتنا له بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلامة محبة الله اتباع النبي، وعلامة محبة النبي إحياء سنته. قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan cinta kita kepada Allah, simbol kita, bukti kita cinta kepada Allah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Rasul kepada umat, kalau mereka betul-betul cinta kepada Allah, buktinya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu bukti, salah satu bukti dan tanda bahwa dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya, "Man ahya sunnati," siapa yang menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah aku, kehidupan ajaran-ajaran aku, maka dia telah mencintai aku, kata Rasulullah. Maka itu bukti bahwa dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang betul-betul mencintai aku, maka dia akan berkumpul bersama aku nanti di surga. ولا يتأتى لنا المتابعة للنبي والتعبير عن محبته إلا بأخذ نصيبنا من علمه، من شريعته، مما جاءنا عن الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أتوكم وما نهاكم عنه فانتهوا. وما عقدت هذه المجالس إلا لنشر شريعة النبي وأوامره
وما جاء عنه وزواجره وما جاء من نهيه حتى تعرف الأمة من تتبع ومن تؤمن ومن تناصر ومن تحب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم المتبوع الأعظم لنا وللأمم كلها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah, tidak mungkin kita bisa melanjutkan tapak tilas Nabi Muhammad SAW kecuali dengan ilmu yang beliau turunkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil ilmu itu dari Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasul ajarkan, terimalah itu, dan apapun yang Rasul larang, jauhkan itu semuanya, sehingga kita umat bisa bercermin kepada Nabi Muhammad SAW. Umat sadar siapa yang diikuti, siapa yang diimani, siapa yang diikuti, siapa yang dipercaya, dan dengan begitu umat akan menjadikan pengikut terbesar mereka adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan ilmu syariat. Dia tahu mana yang Nabi perintahkan, mana yang Nabi larang, mana yang Nabi suka, dan mana yang Nabi tidak suka. Tidak mungkin seseorang bisa mengikuti Nabi dan ajaran Nabi kecuali dengan ilmu yang diajarkan Rasul lewat para ulama-ulama kita. Wa ma'rifat Rasulillah bima'rifat khulafa'ih wa nuwabih wa wurratih salam wa min sa'ir al-ulama. Qala sa'idna Imam al-Haddad wa alu Rasulillah baytun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati. هم الحاملون السر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثته. هذه الوراثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أهل بيت رسول الله، نأخذ منها علم رسول الله، أدب رسول الله، سر رسول الله، بركة رسول الله، نور رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، يقتبس من هؤلاء الأقوام. حتى جاء في بعض الروايات أن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونفعنا به لما وصل إلى الكوفة بعد خروجه من المدينة ووصل ليلا وصلى بهم صلاة الفجر يكرموه لأنه إمامهم في الدنيا والآخرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بهم كان أحد الصحابة أعمى وقد أدرك من حياة رسول الله، فلما صلى قال للرجل الذي بجنبه: من صلى بنا هذا اليوم؟ قال: يقولون علي بن أبي طالب. قال: والله لقد أذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي نأخذه عن العلماء وعن ورثاء وعن نواب سيدنا محمد من أهل بيته ومن سائر العلماء رضي الله عنهم ونفعنا بهم. Dan kita tidak akan bisa bercermin kepada Rasulullah, tidak akan bisa mengikuti Rasulullah seutuhnya kecuali lewat para ahli warisnya, lewat para ulama-ulamanya dari kalangan ahlul bait, dari kalangan keluarga besar dan anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa alu baiti Rasulillahi wa alu Rasulillahi baitun mutahharu, dan keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keluarga rumah yang suci. Mencintai mereka adalah satu hal yang diwajibkan oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim. Merekalah para ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW, merekalah orang-orang yang membawa rahasia agama ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wa wurratuhu akim biha min wirathati, dan merekalah keluarga Rasulullah, para ahli waris sejatinya. Sungguh betapa mulia ahli waris dari kalangan ahli bait Rasulullah SAW, mewarisi darah dan ilmunya, yang mewarisi cahayanya, mewarisi adabnya, mewarisi keberkahannya Rasulullah SAW. Semuanya turun secara berantai kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hal ini nampak jelas bagaimana ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karram wajhah dalam satu perjalanan ke Kufah membawa bala tentara dan pengikutnya, sampailah pada waktu salat subuh, salat fajar, dan beliau kemudian mengimami jamaah umat Islam dalam salat subuh. Ketika salat subuh itu dijalankan, di situ ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, satu orang yang memang mengalami Rasulullah, salat bersama Rasulullah, duduk di majelisnya Rasulullah SAW, dan salat bersama Sayyidina Ali, dan dia tidak tahu kalau yang jadi imam ini Sayyidina Ali karena matanya tidak melihat. Ketika itu beliau bertanya kepada orang sekitarnya, ini yang jadi imam siapa?
kok saya merasakan setelah wafat Nabi Muhammad SAW tidak ada sholat yang paling mirip dengan Rasulullah kecuali sholat saya subuh saat ini bersama beliau. Imam ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan inilah makna bahwa betul-betul warisan Rasulullah turun kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar ذكر في تراجم ساداتنا على العلم أن الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور صاحب بغية المستشهدين مفتي كريم وعالمها حضر في مجالس العلم الكريم فقدم للإمامة الحبيب شيخ بن عيدروس العيدروس أبو الحبيب عبد الباري، ولم يكن في العلم الظاهر مثل الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، وصلى به الإمامة. فلما انتهى من الصلاة قال الحبيب عبد الرحمن ما شاء الله يا عم الشيخ، الصلاة والصلاة والسنن الذي ذكرها العلماء في هيئة رسول الله رأيناها في صلاته. هذا سر الخلافة. فقال الحبيب عيدروس أو الحبيب شيخ من عيدروس أنا لست مثلكم في العلم يا حبيب، ولكن رأيت والدي يصلي هذه الصلاة وصليت مثلها. هذا هو المقصود. هؤلاء الذين هدى الله فبهداهم يقتدر. مقصد من مقاصد هذه الاجتماعات الاقتداء. قال الإمام الحداد أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد وحبهم قد هل في فؤاد أهل المعارف والصفاء والآداب. نقتدي بهم حتى نكون مثلهم. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم في طريق الهدى من حيث ساروا وراهم كأنهم قوم ناحت في البرية كما هم لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم فإن مولاك توفر من عباده عطاهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أحبهم ومشى في هديهم وطريقتهم. Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur disebutkan dalam sebuah kisah di Hadramut. Dulu ada seorang mufti ahli fatwa, seorang yang sangat alim di dari Hadramut, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur, di mana di saat zaman hidup beliaulah yang dijadikan sebagai mufti. Kemudian di situ juga ada seorang ulama besar, seorang ulama Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, ayah daripada Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus. Tapi Habib Syekh ini ilmunya tidak setinggi Habib Abdul Rahman Al-Masyhur dalam segi ilmu fikih, dalam segi ilmu zahir. Kalau dari segi keilmuan Habib Syekh kalah dengan Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Tapi beliau dilantik untuk memimpin dan kemudian beliau untuk diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan ketika beliau menjadi imam di dalam sholat, Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur yang ilmunya lebih luas menjadi makmum. Setelah selesai sholat, Al-Habib Abdul Rahman mengatakan kepada Habib Syekh, "Ya Habib, wallah saya perhatikan dari awal sholat sampai selesai, sholat antum ini persis seperti yang disifati oleh para ulama bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Padahal ilmunya tidak setinggi ulama-ulama yang lain." Beliau mengatakan, "Kenapa saya bisa begitu? Karena saya sholat mencontoh orang tua saya, dan orang tua saya sholat mencontoh orang tuanya lagi, dan begitu terus daripada ahli baitnya Rasulullah SAW. Inilah yang maksudnya sirrul khilafah, rahasia khilafah. Jadi khalifah yang batin, yang tidak nampak, bukan khilafah kekuasaan yang zahir. Inilah yang dituju daripada acara-acara perkumpulan kita, hadirin sekalian. Acara-acara seperti ini diadakan supaya kita bisa terus istiqamah mengikuti orang-orang saleh, para salafus saleh yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, mereka lah orang-orang yang ada di hati saya, mereka lah orang-orang yang akan selalu saya ikuti, mereka lah orang-orang yang saya wajibkan diri saya untuk mencintai mereka, bahkan mencintai mereka lebih dari segala apapun, kata Imam Al-Haddad. Al-Habib Al-Habsyi mengatakan, tidak ada di atas muka bumi ini kelompok komunitas manusia yang lebih dahsyat, yang lebih baik, yang lebih mantap daripada kalangan salaf alawiyin yang mengikuti leluhurnya setapak demi setapak sampai ke Rasulullah SAW. Kenapa mereka bisa hebat begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wafar min hibatihi atahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memaksimalkan anugerah batinnya kepada para salaf alawiyin
karena mereka mengikuti langkah ayahnya, gurunya, dari ayah ke kakek sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ittiba'i wa hubbi hatta Allah rajahum. Kita minta kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti langkah mereka semuanya. يجب علينا أن نقرأ في كتبهم وسيرهم وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى حتى نقتدي بهم، وهذا من باب الأخذ عن العلماء للقراءة لكتب الفقه وغيرها، ولكن كذلك من الأخذ عنهم أن نلحظهم وأن نركبهم في سيرهم وسلوكهم. جاء بعض طلبة العلم الداعية الكبير وأراد أن يقرأ في شيء من كتب العلم، ولكثرة مشاغل الحبيب في العلم والدعوة وغيرها ما وجد فرصة. قال يا شيخ المريد هذا يا حبيب وأنا وقت ما نقرأ عليك حتى قريب. قال يا ولدي لا تقرأ علي، اقرأ أنا، شفنا ماذا أفعل وأعمل به، وهي هذا أصل العلم كله. إذا رأيتنا اركع مثلي، صلي مثلي، قوم مثلي. الأعمال التي أنا أعملها إذا عملت بها سعدت بها في الدنيا والآخرة. لهذا لابد أن نجعل لنا وجهة ونجعل لنا قدوة نقتدي بهم، والقدوة الأعظم لنا رسول الله. ولكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، في جميع معاملاتك الدينية والدنيوية لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم عليه. ما هو العمل الذي تعمله لم يأتي عن رسول الله فيه سنة ولا أدب ولا خلق. قال الحبيب علي وما في الخلق وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Begitulah memang kita seharusnya membaca kitab fikih, membaca kitab-kitabnya para ulama, membaca sejarah dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah mengambil ilmu, mempelajari ilmu itu tidak hanya dengan sebab-sebab yang zahir, hanya baca-baca kitab saja. Tapi lebih daripada itu kita langsung memiliki suri tauladan dan melihat kepada sumbernya. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya ada seorang ulama besar, seorang wali min auliillah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sunaid, Sultanul Dakwah di zamannya, orang yang sangat bergelut habis-habisan dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau didatangi oleh beberapa orang daripada penuntut ilmu. Dan santri-santri ini berkata kepada Habib Ahmad bin Umar, "Ya Habib, tolong perkenankan kami, izinkan kami untuk membaca kitab sama antum, walaupun hanya sebentar. Saya ingin baca kitab sama antum beberapa lama. Tapi karena kesibukan Habib Ahmad mengajar, karena kesibukan beliau berdakwah dan lain sebagainya, sehingga beliau sulit untuk memberikan waktu santri-santri yang datang ini. Ketika santri-santri terus meminta kepada Habib Ahmad, akhirnya Habib Ahmad mengatakan, wahai para santri sekalian, bacalah saya. Kalian bisa membaca saya. Kalau kalian mau ilmu, baca saya, bukan baca kitab. Baca bagaimana gerak-gerik saya, baca bagaimana sholat saya, baca bagaimana akhlak saya, baca bagaimana kegiatan saya. Begitulah kata para ulama. Sehingga ketika kita memiliki suri tauladan, kita lihat bagaimana ruku'nya, bagaimana sujudnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana cara dia mempergauli orang dan lain sebagainya. Dan kita memiliki qudwah yang paling besar, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang ada sama Nabi muamalah, bagaimana Nabi SAW, maka kita ikuti Rasulullah SAW. Dan yang tidak ada pada Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita tidak mengikuti beliau, karena Nabi Muhammad adalah panutan terbesar. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Habib Al-Habsyi mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainul wujud." Karena setiap akhlak yang terpuji, setiap akhlak yang baik yang kita pernah lihat di tengah kehidupan manusia, pasti sumbernya tidak lain itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النظر إلى العلماء والأولياء يحتاج إلى حسن ظن. الله جل وعلا في القرآن يقول في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. كيف أثبت لهم النظر ثم نفى عنهم الإبصار؟ النظر الصوري نظر إلى رسول الله، لكن البصيرة أن هذا محمد رسول الله لم ينظروا إليه. ولهذا كيف ننظر إلى العلماء كما سمعنا خلفاء عن رسول الله. نحن في هذا اليوم تحت دعوة ورعاية الحبيب علي بن صالح العطاس، نسأل الله يمتع بحياته وعمره بعافية، ينتمي إلى دوحة من دوحات الشرف والعز، الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. علمه أخذ عنه كثير، لكن ممن أخذ سره وعلمه كثير.
لكن الشيخ علي بن عبد الله باراس هذا أمي قال فيه الحبيب عمر لو نظر الناس إلي بالعين التي نظر إلي عمر بن علي بن عبد الله باراس لأوصلتهم إلى الله في لحظة، ولكن حجبت الناس مشاهدهم وحجبت الناس أمورهم الدنيوية، وجعل الله إيماننا في عيوننا فقط، لكن لو أحسننا الظن لرأينا العجب العجاب. وأصبح الشيخ علي باراس يقول الحبيب عمر به علي باراس لساني، من فرق بين علي وعمر لا يفلح، بسر التعلق والمحبة لهذا الإمام. والله يرزقنا محبتهم، ربي فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن، ونسأل الله أن يمتعنا بصالح زماننا ويطيل بقاهم ويرزقنا الأدب معهم. هؤلاء شيوخنا وحبايبنا وعلماءنا ومن أقامهم الله في مظاهر العلم، في مظاهر الدعوة، في مظاهر الخلافة، نرجع إلى أصل ما بدأنا حسن الظن بهم وأنهم خلفاء عن رسول الله. فإن شهدنا هذا حصلنا على الخير الكبير، وإن كان مشهدنا آخر فالمدد على كثير المشهد. نسأل الله أن يعظم مشاهدنا حتى يعظم مددنا من ربنا ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو والمسامحة على الأمة. Di akhir beliau mengatakan dalam bergaul dan bermuasyarah, duduk bersama para habaib, para ulama, dibutuhkan husnudzon kepada kita. Karena tidak cukup saja kita hanya melihat mereka, memandang mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung itu di Al-Qur'an. Bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Mereka itu banyak yang melihat Rasulullah, tapi hanya sebatas pandangan mata saja. Hati mereka tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Hati mereka tidak memandang beliau seperti pandangan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat, bahwa ini adalah putusan Allah, ini adalah khalifahnya Allah, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita bergaul dengan para habaib. Kita lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Salah Al-Attas ini adalah salah satu keturunan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas, yang mana Habib Umar ini memiliki satu khaddam, Syekh Ali bin Abdullah Baras, yang Habib Umar berkata kepada beliau, wahai Ali, andai kata manusia-manusia itu melihat saya, memandang saya seperti pandangan kamu kepada saya, mereka semua saya jadikan wali hanya dalam sekejap. Saya jadikan mereka sampai kepada Allah, ma'rifah kepada Allah hanya sekejap. Padahal Syekh Ali Baras ini katanya orang yang ummi, orang primitif yang datang nggak punya dasar ilmu apa-apa, tapi beliau punya husnudzon paling besar di antara semua orang-orang yang datang ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga Habib Umar saking cintanya kepada beliau mengatakan, siapa yang pisahin saya sama Syekh Ali Baras, yang nggak bakal beruntung, nggak bakal diaku sama saya, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang punya pandangan luas kepada para habaib kita. Allah panjangin para habaib-habaib, guru-guru besar kita yang ada di hadapan kita ini. Kita hendaknya memandang mereka bukan pandangan basyariah. Manusia ini kadang-kadang ketutup dengan kehidupan dunianya. Gara-gara urusan dunia kita mandang mereka biasa-biasa saja. Karena mereka makan, mereka pakai mobil, mereka segala macam. Akhirnya pandangan husnudzon seperti para sahabat kepada Nabi dan seperti Syekh Ali Baras kepada Habib Umar, itulah yang menghalangi kita untuk memandang beliau-beliau seperti itu. Tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan bertanya acara seperti ini, bertanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pandangan yang luas, memandang para awliya dengan husnudzon, para ulama-ulama dikasihkan taufik hidayah seluruh istiqamah. Ya Allah Subhanahu wa taala, begitu kata beliau tadi dengan doa yang cukup panjang dan tidak diterjemahkan. Ini yang bisa saya terjemahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.